wow na masaya? Wow! You excited? Wow! You excited ba? Yung masayang masaya. Wow! Ay, eh yung malungkot. Malungkot na wow. Umiiyak. Umiiyak daw na wow. Very good. Oh, tapos mag-request ako yung kanta mo. Yung kanta mo, yung pang matanda. Oh, nag-drama. Yung iba yung arte. Oh, sige, ibang arte. Sige, paano, ano bang alam mong arte? Nanay. Oh, sige, nanay. Paano ba yun? Nanay, bakit mo ko iniwan? Bakit, Umiiyak ko. Ang galing talaga ya. Very good. Tapos biglang kakanta yan ng Be My Lady. Tatayo yan. Mama Joy, tatayo yan. Tingnan mo. Kakanta ng Be My Lady yan eh. Ay, bumibirit. Di bumibirit. Ay, bumibirit daw na Be My Lady. Paano yun? Bilis na. Pare, bumibirit daw. Bumibirit na Be My Lady. Paano? Yung Lego na O, sige, let it go na lang. Paano yun? Let go! Let go! Animal! Let go! Ayun, very good. Ano pa? O, sige, paano ba yun? Eh, yun din yun na. Yung Frozen, yun din yun. Gusto ko na lang, This Girl is on Fire. Paano yan? Ayaw! O, sige, ano na lang. Ayaw! Gatimi.